didaskalya yaten Ionio Theta ton Saldisionak. Teaching for Eternity, didaskalya yaten Ionio Theta. Washington's Olo Clares e Soe Perestre Pomai, Northeast Brazil Academy in Brazil. O pateras to etan enas apo tos protos tos pito yojos to eskuleo to opoyo edroteke to 1943 o idjos kineteke esto eskuleo apo to tepo etan ena mikro agori onereotan na apodase esto eskuleo. Katos migalose to onero to geni pragmaticoteta espodase esto eskuleo que apo poetese apo eki prin sune ise na ergasetai ya tepo poporologike iperesia tes Brasilias otan padre teke kay ehi ena gio elpise otito agori tame meletesi epises esto eskuleo alato temia plemera sarose pano apoto eskuleo to 2000 keto katestrepse Washington ke poloi apo antropoi po agapesan to eskulyo katastrapekan pera se arketa kronya ke o Washington imate hoti eklesia to Adventist tes ebdomes hemeras ehi agorase geyana ano se ena eskolyo diana adikatas tese ten academia tes buriwat nata ligas Brasilias etan poli aromenos alase is oloclere te soe to yana kani to iskoliko meros te soes to yana ten epohei ekeni e Washington so se esti Recife mia migale poli po brisketai arketes ores me to aptot kineto apo to neo iskoliko oro ehi kanimia kale soe yaten oiko gineya to esto Recife ke katehei ola espitia eki etan epesis plesiase ten ilikia sudaksyodo teses ala ola osa de ihe isemasia prosio teke na meta comise esto neo escoleo esten ergasia setese metafora ergasias o metafores den etan ikolo na apoctesete alamig riques ores oi ergodotes po plesiasan ten ilikia sudaksyodoteses apetekan na kineton o epibelepon tes Washington prosefere mia ergasia se mia doleya se alo kratos tes Brasilias e Washington arneteke ten prospora den boro na paueki eni epi telo na seso koda esto oro tes neas ebdomes Himeras Adventist School e ekpaidesi ena poli semadeki ya mena
Teletiae pragmatica na pate eki o epiblepon potes rotese nai igene delose o epiblepon etanto so aplo o so apto o epiblepon epigrape inag arti kie epi tora erga seste coda esto saito escolio arhica e susogos tes Washington ke o niaros gios den etan entusiasmeno yaten kinese ezo etan ekole este raite opo ekan sese koda se ena megalo eborico kedro ke ola etan koda o escolicos oros peribaletai apo ene tasos ala ke oi duo sumponesan na kineton Washington agora se tege koda eston escolico oro que estese ena neo spite polese duo spitia esto recipe que dorise ta remata esto escolico ergo otan kataski to scolio sekine se to 2007 Washington akolotese ten prudo tes po ascoletai mete sogkedrose que falayon que buetese tos poetetes plerose ta ditactraton mateton que edose to espite to esto proto curio to escolio iste sune hia etise inadio deftero espite coda esto escolio yate arato to escolio delica noixeto 2014 keto yato o dioto o igor etanto proto paidi po kata grafeke os poetetes to agori etanten eton semera Washington ene 65 ke apo sorte ala exacolote na ergasetai esti porologike bere iperesia coda esto escoleo o igor apo poetese apo to escoleo to opoyo didaske meso to gymnasio kai opoda se ena panepistemio o Washington dokimase katos milese yaten agape to gia to yato escoleo to opoyo to pleres onoma ine Academia Adventist Pernambucano ine efkaristemenos to tres giniestes oiko ginayas to on melitese ke oti soe to so sunehise na peristrepetai guro nomiso oti Academia Adventist Pernambucano didaskiyaten ayono teta epi pisteo oti base ta paidia eston monopati proston orano merostes diketias to trito titar temorio po prosperi epeses ginosti osto tremeniau ergo apostoles ta boetese ten Academia Pernambucano Adventist Delica na anoxe nia migale ecclesia me katismata ya 500 atoma sas efkaristome po eshidia sate mia ginayodore prospora ya toto semadico ergo